अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम गालिब की गज़ल नंबर 4 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। गालिब ने इस गज़ल में कुल 16 अशार कहे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 अशार को वो अपने दीवान में जगह दी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 7 अशार की तशरीह और उनका तर्जुमा देखेंगे। तो गज़ल का मतला है, पहला शेर, कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजे, हमने मुद्दा पाया। आइए पहले इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। मुद्दा, मुद्दा से मुराद मतलब, मकसद, बात। मुद्दा पाया, मुद्दा पाया से मुराद मुद्दा पा लिया, हमने तुम्हारी बात समझ ली, यानी हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। गालिब कहते हैं कि महबूब हमसे कहता है कि अगर तुम्हारा दिल हमें कहीं पड़ा मिल गया तो हमने वापस नहीं करना। आपने देखा होगा कि जब किसी की गुमशुदा चीज किसी को मिलती है तो अक्सर दोस्त अहबाब वो शरारतन उसे छेड़ने के लिए कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी चीज हमें मिल गई तो हमने वापस नहीं करनी। तो यहां पर महबूब भी गालिब से उसका दिल ले उड़ने के बाद शरारतन उसे छेड़ता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा दिल हमें कहीं मिल गया तो हमने वापस नहीं करना। जिस पर गालिब कहते हैं, दिल कहाँ के गुम कीजिए, कि हमारा दिल हमारे पास है कब जो हमसे गुम होगा। हमने मुद्दा पाया, लेकिन हमने मुद्दा पा लिया, हम ये बात समझ गए हैं कि हमारा दिल है तुम्हारे पास ही, तभी तुम हमसे ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हो। गजल का दूसरा शेर देखिए, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्दे बेदवा पाया। तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पहले तबीयत, तबीयत से मुराद मिजाज या मूड। जीस्त, जीस्त से मुराद जिंदगी। दर्द बेदवा, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ना हो। यहां पर दर्द बेदवा से मुराद इश्क। गालिब कहते हैं कि जब से हमें इश्क का मर्ज लाहक हुआ है, जिंदगी का मजा आ गया है, जीस्त का मजा आ गया है। क्यों? क्योंकि इश्क करने के बाद हमें जिंदगी के बाकी दुख और तकालीफ अब महसूस ही नहीं होती। जाहिरी बात है, जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सानेहा, बड़ा वाकया रूनुमा होता है तो उसके बाद छोटी छोटी बातें वो महसूस नहीं होती। तो गालिब कहते हैं कि दर्द की दवा पाई, यानी इश्क की सूरत में हमने हर दर्द की दवा पा ली है। यानी इश्क जब तक रहेगा तब तक हम बाकी तमाम दुखों से और तकलीफों से आजाद रहेंगे। और फिर साथ ही कहा, दर्द बेदवा पाया, यानी इश्क वो तो खुद बेदवा है, उसकी तो अपनी कोई दवा नहीं। यानी इश्क की कोई दवा नहीं, इश्क दर्द बेदवा है। इसका मतलब हुआ कि इश्क सारी जिंदगी रहेगा, और इश्क अगर सारी जिंदगी रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी जिंदगी के लिए बाकी तमाम दुखों से और परेशानियों से आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए कहा कि इश्क ने तबीयत से जीस्त का मज़ा पाया, कि इश्क के होने से हमने ज़िंदगी का मज़ा पा लिया है, क्योंकि इसके होने से बाकी तमाम दुख दर्द वो अब हमें महसूस नहीं होते। गज़ल का तीसरा शेर देखिए, दोस्त दारे दुश्मन है, एतमादे दिल मालूम, आह बे असर देखी, नाला ना रसा पाया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। दोस्त दारे दुश्मन, यहां पर दिल को दोस्त दारे दुश्मन कहा गया। दोस्तदार से मुराद दोस्त रखना, दोस्त रखने वाला। दोस्त दारे दुश्मन
मतलब दुश्मन को दोस्त रखने वाला। और दुश्मन से यहाँ मुराद रकीब है, यानी मेरा दिल जो है वो रकीब को दोस्त रखता है या रकीब का खैर खवाह है। एतमाद दिल मालूम, एतमाद से मुराद एतबार या भरोसा। एतमाद दिल मालूम यहाँ पर तंजिया इस्तेमाल हुआ है कि एतमाद दिल मालूम, कि हमें मालूम है कि हमारा दिल जो है वो कितना एतमाद के एतबार के लायक है, यानी हमें अपने दिल पर भरोसा नहीं। ना रसा, रसा से मुराद पहुंच। ना रसा से मुराद जिसकी पहुंच ना हो या जो पहुंच ना पाए। नाला, नाले से मुराद फरियाद। गालिब कहते हैं दोस्तदार दुश्मन है एतमादे दिल मालूम। जिस तरह हम तंजिया कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे कितने खैर खवाह हो, इसी तरह गालिब कहते हैं एतमादे दिल मालूम, कि हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मेरा दिल जो है वो कितना मेरा खैर खवाह है। ये तो दोस्तदार दुश्मन है, ये तो रकीब को खैर खवाह समझता है, उसको दोस्त सकता है, हमसे तो इसकी दोस्ती नहीं। तभी तो आह बे असर देखी नाला ना रसा पाया, तभी तो हमारी किसी आह में असर नहीं है, हमारा नाला महबूब तक पहुंचता नहीं है। अगर हमारा दिल हमारा मुखलिस होता, हमारा तरफदार होता, तो इससे पुर असर और तासीर भरी आहें निकलती जो कि हमारे महबूब तक पहुंचती। लेकिन हमारा दिल ही हमारे साथ मुखलिस नहीं, वरना हमारी आहें भी जो है वो जरूर असर दिखाती। गजल का चौथा शेर देखिए। सादगी ओ पुरकारी, बेखुदी ओ होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। आइए इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पुरकारी चालाकी, बेखुदी बेपरवाही, होशियारी, होशियार से मुराद होता है खबरदार होना और होशियारी से मुराद खबरदारी। तगाफुल गफलत से है, इसका मतलब होता है बेएहतियाती या बेपरवाही या बेखबरी। जुर्रत आजमा, जुर्रत से मुराद हिम्मत और आजमा आजमाने से, और जुर्रत आजमा से मुराद जुर्रत या हिम्मत आजमाना। गालिब कहते हैं कि अहले हुस्न बज़ाहिर बहुत सादा और बेखुद यानी बेखबर और बेपरवाह नजर आते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। ये सिर्फ हम आशिकों को भोला बनकर दिखाते हैं और हकीकत में ये बहुत चालाक होते हैं। और ये तगाफुल यानी ऐसा गफलत आमेज रवैया इसलिए बरतते हैं ताकि आशिकों की जुर्रत को आजमा सकें कि कहीं ये हमें सादा और भोला समझकर हमारा नाजायज फायदा तो नहीं उठाते। इसलिए गालिब कहते हैं कि इनकी सादगी को पुरकारी और इनकी बेखुदी को इनकी होशियारी समझना चाहिए, क्योंकि जो सादगी और बेखुदी की अदाकारी कर रहा है वो दरअसल बहुत चालाक है। गजल का पांचवा शेर देखिए। गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। पहले शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। गुंचा, गुंचे से मुराद बंद कली यानी वो फूल जो अभी खिला ना हो। गालिब कहते हैं कि आज जब गुंचा खिलते हुए देखा तो हमें याद आया कि हमारा दिल भी कभी इसी गुंचे की मानंद था जो कि उसके आने से खिल उठा था। जैसे कि वो अकबर इलाहाबादी का मिसरा है कि गुंचाए दिल को नसीमे इश्क ने वाह कर दिया, यानी हमारे दिल के गुंचे को इश्क की हवा चली और उसने उसको खिला दिया, वाह कर दिया। तो गालिब कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो भी गुंचे की मानंद था, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी में आया तो मेरा दिल खिल उठा। लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए चला गया और ये दिल मुरझा गया। और आज जब गुंचे को खिलते देखा तो इसके खिलने ने हमारे जख्म ताज़ा कर दिए और दिल का जैसे खून हो गया और दिल गुमसुम सा हो गया। इसका एक और मतलब और एक और मफहूम भी हो सकता है। गुंचा फिर लगा खिलने, यानी
بہار کی آمد ہے اور غنچے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی غنچے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور بہار آنا شروع ہوتی ہے تو ہمیں وہ بہار یاد آ جاتی ہے جو اس کے آنے پر آئی تھی، لیکن وہ اب کیونکہ جا چکا ہے تو جب بھی بہار آتی ہے تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے اور دل پھر اداس ہو جاتا ہے اور گمسم سا ہو جاتا ہے۔ غزل کا چھٹا شعر دیکھیے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ غالب کہتے ہیں حال دل نہیں معلوم، یعنی مجھے اپنے دل کا حال نہیں معلوم کہ میرا دل کہاں ہے، کدھر ہے، لیکن اس قدر یعنی، لیکن ہاں اتنا ہمیں ضرور معلوم ہے، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا، کہ جب بھی تم نے اور میں نے، ہم نے مل کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہمیں تو ہمارا دل کہیں نہیں ملا، لیکن ہاں تم نے ہر بار ڈھونڈ لیا، جس سے ثابت ہوا کہ ہمارا دل ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہوتا تو ہمیں بھی مل جاتا، لیکن ہم نے جب بھی مل کر ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں تو وہ نہیں ملا، لیکن تم نے ہر بار اسے ڈھونڈ لیا، جس سے ثابت ہوا کہ ہمارا دل تمہارے ہی پاس ہے، تبھی تمہیں ہر بار مل جاتا ہے۔ غزل کا ساتواں اور آخری شعر دیکھیے، شور پندے ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پند سے مراد نصیحت، ناصح نصیحت کرنے والا۔ موجودہ دور کی شاعری میں ناصح کے کردار کا استعمال جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن کلاسیکل اردو شاعری اور حتیٰ کہ مابعد کلاسیکل اردو شاعری جو ہے اس میں بھی ناصح کے کردار کو بڑی اہمیت حاصل رہی۔ ناصح کا کردار اردو شاعری کا ایک ایسا کردار ہے جو کہ اچھی بات بتاتا ہے، اچھی بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ عشق کرنے سے وہ روکنے کی بات کرتا ہے، لیکن جس پر عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے اسے پھر ایسی باتیں کب اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے شعراء حضرات جو ہیں وہ اکثر ناصح پر طنز کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں بھی غالب نے ناصح پر طنز کیا۔ غالب کہتے ہیں کہ شور پندے ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، کہ ناصح کی نصیحتوں نے میرے زخم پر نمک چھڑکا ہے، یعنی مجھے سخت تکلیف دی ہے، مجھے اذیت دی ہے۔ ناصح کی نصیحتوں کو شور کیوں کہا گیا؟ ایسی کوئی بھی بات یا آواز جو آپ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ کچھ دیر کے بعد آپ کو شور کی طرح بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ بات یا آواز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو ناصح جو ہیں وہ مسلسل غالب کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی باز آ جاؤ، عشق سے باز آ جاؤ، اس کا انجام اچھا نہیں، اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے، دکھ درد کے اور کچھ نہیں۔ تو غالب جو ہیں وہ یہ سب سننا نہیں چاہتے۔ عشق میں بھلا کب کوئی ایسی بات سننا چاہتا ہے یا ماننا چاہتا ہے، اس لیے غالب کو یہ باتیں زیادہ بری لگ رہی ہیں، شور کی طرح بری لگ رہی ہیں۔ اور پھر ناصح کی باتیں جو ہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں غالب کو زیادہ بری لگ رہی ہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے عشق کا انجام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ باتیں سوچنا ہی نہیں چاہتا، میں اس کے انجام کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا، اور تم بار بار اس کا ذکر کر کے جو ہے مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ اور پھر طنز کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ آپ یہاں جو ہے وہ طنز کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، کہ تمہیں جو ہے مجھے نصیحتیں کر کے، مجھے بار بار وہ باتیں یاد کروا کے جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا وہ کروا کے تمہیں کیا مل گیا، تمہیں کیا حاصل ہو گیا، جبکہ میں ان باتوں کو جو ہے وہ اگنور کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مرزا غالب کی مزید غزلیات کی تشریح سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ضیاء یادو کو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور اگر کوئی سوال ہے اس غزل سے ریلیٹڈ تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور جو لوگ غالب کو چاہنے والے ہیں یا غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔